वेलकम टू प्रॉफिट सेइंग्स। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार दरूद पाक पढ़ लें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आपका प्यार ही हमारी हौसला अफजाई है। शुक्रिया। अच्छा, तो आज हम बात करेंगे इस्लामी तारीख की एक ऐसी जंग की जिसमें तलवारों से ज़्यादा ज़हानत का कमाल था। एक ऐसी कहानी जो हिकमत अमली, बका और ईमान की एक नाकाबिले यकीन मिसाल है। जी हाँ, हम ग़ज़वाए खंदक के उस तारीख़ी मुहासरे के वाक़यात को समझने की कोशिश करेंगे जिसने सच पूछें तो अरब का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। तो बात है सन 55 हिजरी की। उस वक्त एक बहुत बड़ी फ़ौज, कोई 10,000 जंगजू मदीना की तरफ बढ़ रहे थे और इनका मकसद सिर्फ एक कि मुसलमानों की इस नई बनती हुई रियासत को जड़ से उखाड़ फेंके। अब ज़रा सूरत हाल का अंदाज़ा लगाइए। एक तरफ 10,000 का लश्कर और दूसरी तरफ मदीना के मुहाफ़िज़। सिर्फ 3,000, मतलब 3 गुना से भी ज़्यादा का फ़र्क। और इस लश्कर की क़ियादत कर रहा था कुरैश का सरदार अबू सुफियान। यानी ख़तरा बहुत ही बड़ा था, नाकाबिले तसव्वुर। अच्छा, ये कोई एक कबीला नहीं था जो हमला करने आ रहा था। ये तो एक पूरा अलायंस था, एक इत्तेहाद। इसमें मक्का के कुरैश भी थे, गतफ़ान के बड़े बड़े कबाइल भी थे। सब एक ही मकसद के लिए इकट्ठे हुए थे। और इस सारे मंसूबे के पीछे पता है कौन था? बनु नदीर कबीला, जिन्हें कुछ अरसा पहले ही मदीना से निकाला गया था, तो वो बदला लेना चाहते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना छोटा सा शहर इतनी बड़ी और ताकतवर फौज का मुकाबला आखिर कैसे करता? इसी बहरान से निमटने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम सहाबा को जमा किया कि भाई मशवरा किया जाए, सबसे बेहतरीन दिफाई हिकमत अमली क्या हो सकती है। और फिर मशवरे के दौरान एक ऐसी तजवीज़ सामने आई जिसने सब कुछ बदल दिया। ये तजवीज़ थी हज़रत सलमान अल फ़ारसी की। उन्होंने एक ऐसी दिफाई तरकीब बताई जो इससे पहले अरबों ने ना कभी सुनी थी ना देखी थी। बिल्कुल नई और हैरान कुन। उनका ख्याल फौरन मान लिया गया और फिर शुरू हुआ एक बहुत ही बड़ा और सच कहें तो कमर तोड़ देने वाला काम। मंसूबा ये था कि मदीना का जो शुमाली हिस्सा खुला था, जहाँ से हमला हो सकता था, उसकी हिफाजत के लिए एक बहुत बड़ी खंदक खोदी जाए। और ये काम कोई आसान नहीं था। पूरे 15 दिन लगे। शदीद सर्दी थी, खाने पीने को भी कुछ खास नहीं था, लेकिन सब के सब पूरी मुस्लिम कम्युनिटी अथक मेहनत में लगी रही। क्या बुजुर्ग, क्या जवान, यहाँ तक कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसमें शरीक थे। बड़े बड़े सहाबा जैसे हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर भी अपने कपड़ों में मिट्टी उठाकर फेंक रहे थे। कमाल का मंजर था। इसी मेहनत और मुशक्क़त के दौरान एक मौजज़ा भी पेश आया। खुदाई करते हुए एक बहुत बड़ी चट्टान आ गई जो किसी से नहीं टूट रही थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस पर 3 ज़रबे लगाईं और हर ज़रब पर एक चिंगारी निकली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन चिंगारियों में मुझे यमन, शाम और मशरिक़ की सल्तनतों की चाबियां दिखाई गई हैं। इस बिशारत ने थके हारे मुसलमानों के हौसले आसमान पर पहुंचा दिए। इधर खंदक मुकम्मल हुई और उधर दुश्मन का लश्कर भी आ पहुंचा। लेकिन जैसे ही उन्होंने मदीना के सामने ये गहरी और चौड़ी खंदक देखी, वो तो बस दंग रह गए, परेशान हो गए कि ये क्या है। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी कोई दिफाई हिकमत अमली देखी ही नहीं थी। तो फिर उन्होंने वहीं पड़ाव डाल दिया और मुहासरा शुरू हो गया। ये मुहासरा कई हफ्तों तक चलता रहा और इस दौरान मदीना के अंदर मुसलमानों के हालात बहुत सख्त हो गए। भूख और थकन ने उन्हें बिल्कुल निढाल कर दिया था। लेकिन ऐसे ही मुश्किल और मायूस कुन हालात में अल्लाह की मदद भी आती है। उम्मीद की किरणें भी रोशन होती हैं। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया जब हज़रत जाबिर ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थोड़ा सा खाना तैयार किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोदने वाले तमाम 800 लोगों को बुला लिया और फिर मौजज़ा हुआ, वो थोड़ा सा खाना उन तमाम 800 लोगों ने पेट भर कर खाया और फिर भी वो ख़त्म नहीं हुआ। सुबहान अल्लाह। देखें, खतरा सिर्फ बाहर से नहीं था, खंदक के पार से एक बहुत बड़ा खतरा तो शहर के अंदर ही पनप रहा था, गद्दारी का खतरा। हुआ ये कि मदीना में यहूदियों का एक कबीला था, बनु कुरैज़ा। उनका मुसलमानों के साथ अमन का मुआहिदा था, लेकिन हमलावरों ने उन्हें वरगलाया और उन्होंने मुआहिदा तोड़ दिया।
اب مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی۔ ایک دوسرا محاذ شہر کے اندر ہی کھل گیا، جہاں قلعوں میں عورتیں اور بچے پناہ لیے ہوئے تھے۔ اب یہاں پر کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ اس اندرونی خطرے سے نمٹنے کے لیے تلوار نہیں بلکہ ذہانت کا استعمال کیا گیا۔ ایک شخص تھے نعیم بن مسعود، جو ابھی ابھی خفیہ طور پر مسلمان ہوئے تھے اور دشمن کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ انہوں نے ایسی کمال کی نفسیاتی جنگ لڑی کہ دشمن کا پورا اتحاد ہی ٹوٹ گیا۔ تو ایک طرف تو نعیم بن مسعود کی حکمت عملی سے دشمن کے اتحاد میں پھوٹ پڑ رہی تھی، اور دوسری طرف خندق پر بھی ماحول گرم ہو رہا تھا۔ وہاں بھی ایک ڈرامٹک تصادم ہونے والا تھا۔ ہوا یوں کہ قریش کا ایک بہت ہی مشہور اور طاقتور پہلوان تھا عمرو بن عبدود۔ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے گھوڑے سمیت خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور مسلمانوں کی طرف آ کے اس نے للکارا کہ ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے؟ اس کی للکار کا جواب دیا شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب نے۔ دونوں کے درمیان ایک زبردست مقابلہ ہوا، اور حضرت علی نے اس مغرور پہلوان کو شکست دے دی۔ اس ایک شکست نے محاصرہ کرنے والی پوری فوج کے حوصلے پست کر دیے۔ یہ ایک بہت بڑا نفسیاتی دھچکا تھا ان کے لیے۔ اب دشمن کے حوصلے بھی ٹوٹ چکے تھے، ان کی صفوں میں پھوٹ بھی پڑ چکی تھی۔ تب آخری اور فیصلہ کن ضرب آئی، اور یہ ضرب کسی تلوار کی نہیں تھی، یہ آسمان سے آئی تھی، ایک خدائی مدد۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شدید، ٹھنڈی اور تیز آندھی بھیجی جو سیدھا دشمن کے کیمپ سے ٹکرائی۔ اس طوفان نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے، ان کی ہانڈیاں الٹ دیں، ان کی آگ بجھا دی۔ پورے کیمپ میں سردی اور اندھیرا چھا گیا۔ ریت اور دھول نے سپاہیوں کو اندھا کر دیا۔ اس طوفان نے ان کی بچی کچی ہمت بھی توڑ کے رکھ دی۔ اس تباہی اور افراتفری کو دیکھ کر اور یہ سمجھ کر کہ اب اتحاد ختم ہو چکا ہے، لشکر کے کمانڈر ابو سفیان نے واپسی کا اعلان کر دیا۔ اس نے کہا، میں واپس جا رہا ہوں، تم لوگ بھی واپس چلو۔ اور بس، وہ 10,000 کا لشکر جو مدینہ کو مٹانے آیا تھا، رات کے اندھیرے میں ایسے غائب ہوا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ تو اس فتح کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے اور وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ اس جنگ کے بعد طاقت کا توازن ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ یہ عرب کی تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ تو غزوہ خندق صرف ایک محاصرے کا دفاع نہیں تھا، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ جدت، پختہ ایمان اور بہترین حکمت عملی سے بڑی طاقت کو بھی شکست دی جا سکتی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ دنیا کی تاریخ جان کر اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اور اگر آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو کامنٹس میں منی لکھیں۔ شکریہ۔